Allah ya salam, biar jamaah nggak penasaran. Ini anak sepil muazin, ya kan, yang istiqomah baca salawat di Masjid Al-Ittihad. Alhamdulillah kita sudah di juz 9 alhamdulillah, yang diimami oleh Ustadz kita yaitu Al-Hafidh. Masya Allah, beliau memang sangat wah. Masya Allah ya, Masya Allah. The spill sono Ustaz kalau baca salawat. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Barik alaih.